उधर और सेकंड ईयर इधर ना होते तो मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाते। गवर्नमेंट पार्टी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन की है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे लॉयर ने आना है, उसके लिए टाइम चाहिए, उन्होंने इनको टाइम दे दिया। कागज लाना, वकील लाना आपका काम है, उधर आप दाखिल कर रहे हैं। यही खराबियां हैं जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को है, न इलेक्शन कमीशन को है, न हुकूमत को है। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादियो नजर में ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा निजाम वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश पूरी करने में जमीन आसमान एक किए हुए है। लग रहा है कि एक और खुशखबरी हमारे वजीर आजम की मुंतजर दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौकफ सामने आ गया है, जिसके मुताबिक सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते और ना ही डाले गए वोट की कोई शनाख्त मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने आज मौकफ इख्तियार किया कि ओपन बैलेट या वोट ट्रेसिंग के लिए कानून साजी नागुजीर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खुफिया वोट ता कयामत खुफिया ही रहता है, मगर मुकदमे की समाअत कर रहे अक्सरियती जज इलेक्शन कमीशन के इस मौकफ से ना तो मुत्तफिक नजर आए और ना ही मुतमईन। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इलेक्शन कमीशन के इस मौकफ से इख्तलाफ करते हुए रिमार्क्स दिए कि खुफिया वोट के कयामत तक खुफिया रहने वाली बात आइन में दर्ज नहीं और ना ही ऐसा कोई फैसला कभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बा भी कर रही थी कि सेनेट इलेक्शन में अगर कोई जमात सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों के तनासुब से कम सीटें जीते तो इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होगी। नाजरीन, सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। सेनेट इलेक्शन बरास्ता ओपन बैलेट कराने के लिए कानून साजी के लिए पार्लियामान नहीं मानी और आज इलेक्शन कमीशन भी इनकार कर गया है। ऐसे में हुकूमती केस का सारा दारुलमदार सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो इस तनाजुर में पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन के साफ इनकार के बाद क्या फैसला देती है। अदालत का जो भी फैसला है सर आंखों पर, मगर गुज़श्ता रोज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अवाम का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया है। मुल्क में 3 इलेक्शंस हुए और तीनों में पीडीएम भारी अक्सरियत से जीत गई। तहरीक इंसाफ हो या सबकी हिमायत याफ्ता बाप हो, तीनों उम्मीदवारों की जमानतें तक जब्त हो जाना इस बात की तरफ इशारा है कि चाहे सब करता धरता एक पेज पर हो, मगर अवाम इमरान खान के साथ एक पेज शेयर करने को हरगिज तैयार नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इसी फूड फॉर थॉट के साथ आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज के पैनलिस्ट आपके सामने नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऑपोजिशन बेंचेस से सिटिंग एमएनए हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अजमा बुखारी साहिबा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पंजाब की, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अमजद खान नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिटिंग एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आगाज कर लेते हैं अमजद खान नियाजी साहब, अदालती मामला जो है वो हम अदालत पर ही छोड़ देते हैं। जो भी फैसला आएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर देती, जरूरी है कि जो भी फैसला आएगा अदालत का वो सर आंखों पर। लेकिन सर ये जो कल आप लोग के साथ हुआ, कल जिस तरह पीडीएम जीती, कल जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी दोनों सीटें जीती, एक कराची मलीर की, एक सांगड़ की, और फिर वो जिस तरह से बलोचिस्तान में जो इंतखाब है वो पीडीएम के नाम रहा, ये निशानी है आपके लिए। आप अभी भी कुछ समझे हैं कि नहीं समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिस, सबसे पहले मैं तो आपसे एक एहतजाज करूंगा क्योंकि आपने एक बायस तबसरा किया है कि ये निज़ाम जो है वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मुल्क जो है वो कानून और कायदे के मुताबिक चलते हैं, कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। एहतजाज भी सर आंखों पर, मैं जमहूरियत पे यकीन रखती हूं, आप जो लेकिन आपका तबसरा देखिए, आप देखें आप जमहूरियत इसी का नाम है कि आप सवाल कर सकती हैं, लेकिन आप बायस तजिया नहीं कर सकते। पहली तो बात ये कहना चाहूंगा कि करप्ट प्रैक्टिस जो है वो आइन के अंदर दर्ज है कि करप्ट प्रैक्टिस को रोका जाए। जैसे कि अगर आपको मालूम हो कि 2018 का इलेक्शन जब होने जा रहा था
تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق نامینیشن پیپر جو داخل کرنے تھے اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مزید اس میں بہتری لائی گئی کہ ایفیڈیوٹ ساتھ اٹیچ کرنا پڑا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ کرپٹ پریکٹس کو روکیں, اس کے لیے پورا ایک چیپٹر موجود ہے, اور اسی لیے آج سپریم کورٹ نے ایک بڑی واضح ریمارکس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو ایک ہدایات دی ہیں, ریمارکس لیے کہ آپ وہ سجیشن, وہ پرپوزل, وہ ایسی چیزیں ہمیں سبمٹ کریں کہ جس کے مطابق ہم کرپٹ پریکٹس کو یعنی کہ الیکشن کمیشن جو روکے, تاکہ جو پاکستان کا ایک اعلیٰ ادارہ ہے یعنی کہ سینٹ آف پاکستان, اس کے الیکشن صاف شفاف ہوں, تاکہ وہ پارٹیز جنہوں نے ٹکٹ ایوارڈ کیے اپنی کینڈیڈیٹس کو, اگر ان کے ووٹس ہیں تو وہ ان کو پورے ملنے چاہیے. دیکھیں اگر آج ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ضمیر کے مطابق جو بندہ جو ہے ووٹ دینا چاہے جس کو دے سکتا ہے بالکل دے سکتا ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا یا اس شخص کو ووٹ نہیں دینا جو اس کا اہل نہیں ہے, تو سب سے پہلے اسے احتجاج یا اسے اپنی سیٹ سے ریزائن کر کے دوبارہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اور سیکنڈلی آپ نے جو بات کی تھی کہ آپ نے جو 3 الیکشن جو انتخابی گنوائے ہیں, دیکھیں یہ پارٹیز آلریڈی جیتی ہوئی تھی, کوئی ایسا کون سا پہاڑ گر پڑا جو یہ جیت گئی ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے, یہ آلریڈی جیتی ہوئی سیٹیں. لیکن سر ضمانتیں ضبط ہو گئی نا, جیت میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح سینٹ والے معاملے میں سر پرابلم کوئی نہیں ہے, طریقہ کار پر پرابلم ہے. اب یہ پرابلم ہے کہ آپ لوگ کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں, آپ لوگوں کا بقول یہ سارے لوگ چور ڈاکو ہے. سر میں نے سنی ہے نا, مجھے سر سوال کرنے کا حق دے, سوال کرنے کا تو سر موقع دے. ہاں میں دیتا ہوں, لیکن میری بات تو مکمل ہونے دے نا, یہ حق تو میرا بھی ہے نا, میں اپنی بات کو تو مکمل کر سکوں نا. جی سندھ گورنمنٹ نے آخر اپنے اختیارات کا اپنے جو بھی انہوں نے استعمال کیا, اس میں اگر وہ جیت گئے تو ایسا کون سا انہوں نے کوئی کیٹو سر کر لیا ہے. دیکھیے ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ایک مینیفیسٹو کے تحت الیکشن میں جاتی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ آ گیا نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب آپ نے اتنا بڑا سر ایک منٹ 22 سال جو ہے 22 سال خان صاحب نے جو سٹرگل کی ہے, سنیں نا جی 22 سال ہم نے سر میں نے آپ کی بات سن لی نا. اب آپ نے اتنا بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ ناز بلوچ صاحبہ کی پارٹی نے کوئی کیٹو سر نہیں کیا, انہوں نے اپنی حکومت کے زور کے اوپر جو ہے الیکشن جیتا. مجھے ان سے موقف تو لینے دے سر, اتنی تو مجھے اجازت دے دے, بڑی مہربانی آپ کی ہوگی. آپ کو میں نے پورا موقف سنا. جی ناز بلوچ صاحبہ کوئی کیٹو نہیں سر کر لیا آپ نے, ویسے بڑی مہربانی آپ نے آج شو میں جوائن کیا, میں نے تو مبارکباد دینی تھی, پر یہاں پر تو ایک اتنا بڑا ایلیگیشن آ گیا, اس کی کلیئرٹی دیجیے پہلے. جی تھینک یو بینیش سو مچ. اور واقعی میں آپ کی ناراضگی بجا ہے, اور آپ کے پروگرام از ون آف دا پروگرام جس کو بڑے شوق سے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور آپ کو سنتے بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بینیش کیٹو ہم نے سر نہیں کیا. کیٹو سر کرنے کے لیے کل ان کے علیم عادل شیخ جو پورے ایک گینگ آف پیپل جن کو لے کر گئے تھے, اسلحے کی نمائش اوپن کی انہوں نے, اور پھر وہاں پہ ہوائی فائرنگیں کر کے لوگوں کو خوف زدہ کیا, وہ کیٹو سر کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے. اور البتہ اس کے اوپر پھر پولیس نے ان کے اوپر قانونی اور الیکشن کمیشن نے بارہا ان کو منع کیا کہ آپ ایک سٹنگ ایم پی اے ہو کر, اپوزیشن لیڈر ہو کے سندھ کی اسمبلی کے, آپ وہاں پہ علاقے کے اندر جا کے اثر انداز ہونا بند کریں. لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کی بھی نہیں سنی کیونکہ ان کو کیٹو سر کرنا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پھر بعد میں پولیس کو آنا پڑا اور ان کو اریسٹ کرنا پڑا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات جو ٹرینڈ کی ہے نا, آپ نے بائی الیکشنز کی جو بات کی, دیکھیں اگر تو وقت حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہو, لوگوں کی بجلی سستی ہو, چینی کم ریٹ پہ مل رہی ہو, پیٹرول کم ریٹ پہ مل رہا ہو, بجلی سستی ہو, گیس اویلیبل ہو, روزگار ہو, اور کاروبار چل رہے ہوں, کارخانے چل رہے ہوں, اگر یہ سارے انڈیکیٹرز جو میں گنوا رہی ہوں اگر یہ ہو رہا ہوتا تو پھر تو میں خیال ہے ووٹ انہی کو پڑ رہا ہوتا, کیونکہ وفاقی حکومت ان کی ہے. اور یہ اعداد و شمار اور یہ تمام جو حالات ہیں اس وقت ملک میں کہ روٹی مہنگی ہو گئی, چینی مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, گیس مہنگی, بجلی کو آئے دن آپ اضافہ کرتے ہیں, یعنی کہ اگلے مہینے تو 4 روپے
फी यूनिट जो है वो उसका इजाफा हर बिल के ऊपर लगकर पर यूनिट पे आएगा। तो ये, और फिर ऊपर से जो हालात हैं कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही है, तो ऐसे में यही होना था कि इनको कोई वोट नहीं देता। और आपने देखा कि एक शार्प डिक्लाइन आया और जमानतें जब्त इनकी हुई हैं। सवाल आपका यही था कि क्या वजह है कि एक बैठी हुई मौजूदा हुकूमत को अवाम पसंद नहीं कर रही है और उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं सांगड़ में, कराची में और बलूचिस्तान में। देखिए बात ये बात अपनी जगह। दूसरी बात यह है कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसको लेकर हुकूमत के अंदर इतना खौफ और आनन फानन जो है वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आना और 12 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में बिल को मंजूर कर देना और उसके बाद बिल को लेकर आना तो खुद ही खुद तकरीरें कर देना पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि बिल पेश करेगी हुकूमत और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी तकरीर फरमा के कहते हैं कि जी मेरे बाद फवाद चौधरी तकरीर करेंगे और फवाद चौधरी कहते हैं जी मेरी तकरीर के बाद असद उमर तकरीर करेंगे और स्पीकर साहब जो है वो चुप होके खामोश होके तमाशा देखते जाते हैं। अगर ऐसे पार्लियामेंट इन्होंने चलानी है और इस तरह से ये कानून साजी और लेजिस्लेशन करना चाहते हैं तो इनको थोड़ा सीखना होगा माजी में कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी लेकर आई थी जी, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम लेकर आई थी और सैकड़ों तरामीम लेकर आई थी। सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ, लेकिन तमाम सियासी जमातों को अपने साथ शामिल करके कंसेंसस डेवलप करके मामला आगे आपका पॉइंट बिल्कुल कि आप कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट काम कर लें। आ गया पॉइंट मेरे साथ बने रहिएगा। आई हैव टू एंटर इनटू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डिस्कशन, लेकिन मैं पहले अज़मा को शामिल कर लूं। अज़मा भाई मुबारक हो, पीडीएम तो जीत रही है, चलें आपके ऊपर अभी तक कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं आया, मतलब पीएमएलएन के ऊपर तो मुत्तफिका जो मुबारकबाद मैंने नाज को देनी थी वो आपको दे देती हूँ, पीडीएम जीत रही है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, आज वो 3 वज़राए आज़म सुबह इलेक्शन कमीशन को बायस कह रहे थे, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब। वो इलेक्शन कमीशन जिसने कल ये तीनों ज़िमनी इंतखाबात कराए, जिनके अंडर हुए, जिनके अंडर नताइज आए, कल तक वो इलेक्शन कमीशन ठीक था, आज वो बायस हो गया, ये क्या हो गया भाई? एक दो आपको नसीहत करना चाहते कि आप खुदारा और एंकर से सीखें। तो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है 16 रुपए की असम्बली के बाद साल आवाम दोस्ती करते हुए उन्होंने 4 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। इस तरह की बातें क्या करें, पीटीआई को इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं, ऐसी जर्नलिज्म उन्हें पसंद, तो आप इस तरह की बातें करें। की बात यह है कि इमरान खान साहब जो है इसका जाती मकसद जो आपने ये भाई को नहीं अच्छी लगी, लेकिन ये एक फैक्ट है। अब देखिए ना, फैसल वार्डर को बचाने के लिए बादशाह सलामत जो है दौला वो उसको बचाने के लिए जो है वो करते रहे हैं, सानिया निश्ता रफीक, और वो माशाल्लाह सारी जो है खातून अव्वल सहेली, बोटॉक्स वाले डॉक्टर साहबा, हेयर ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर, इसको बादशाह सलामत की मर्जी के मुताबिक की चीजों को मूव करना कहते हैं। और दूसरा इलेक्शन के हवाले से जो बात है कि ये यही हालात है कि ये बलदियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्होंने आते ही बलदियाती शबून मारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने कहा कि इन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी काम कहा था, और आज भी बलदियाती इलेक्शन से भाग रहे क्योंकि इनको मालूम है इनके साथ अब गली मोहल्ले में जो होना है बर्दाश्त नहीं, और इसीलिए ये बलदियाती इलेक्शन नहीं करना चाहती। एक बात, दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के हमारे देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को कल दरखास्त की, बुखारी साहब ने पीपल्स पार्टी से लिखा कि आप जो नॉमिनेशन पेपर की डेट है स्केड्यूल को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन जब हुकूमती मुजरा ने ये रिक्वेस्ट की तो फौरी तौर पर मानी, और अब जो हमारे प्रपोजर और सेक्रेटरी हैं उनको बाकायदा एक दिन पहले उनको कहा गया कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम नॉमिनेशन पेपर जो है वो कैंसिल कर देंगे। मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी को हराने के लिए, पीडीएम को हराने के लिए ये बचाए हौसला कि जो इनसे हो रहा है वो ये करने के लिए तैयार है। तो ये, लेकिन ये इससे नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। और ये जो इलेक्शन के ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कहते हैं कि ये अपनी नालायकी और नाली को कभी फौज के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी ये अदलिया का धंधा इस्तेमाल करते हैं। अदलिया इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अदलिया नया कानून नहीं बना सकती, इलेक्शन कमीशन नया कानून नहीं बना सकता, और पार्लियामेंट के अंदर जो इनके हालात है कि इनके साथ जो है अपने मेंबर बैठने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर आएंगे आईनी तंजीम है, खाला जी का घर होती है कि आप जो बिल चाहेगा वो करते हैं। ठीक है अज़मा, आपको पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, विल बी बैक इन अ बिट।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं जी। वेरी ऑनरेबल अमजद खान न्याजी साहब, अजमा बुखारी साहिबा एंड नाज बलोच साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। ये अमजद बुखारी साहब, न्याजी साहब आपसे बिल्कुल आगाज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज का कोई फायदा ही नहीं नजर आएगा अगर 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 किसी पार्लियामेंटेरियन ने अपनी सोच से, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके वोट नहीं देना, अगर उसको इतनी आजादी नहीं है और उसने वही करना जो कि एक पार्टी पॉलिसी है, तो फिर ये जो पूरी एक्सरसाइज है हम ये क्यों कर रहे हैं? अगर इलेक्शन कमीशन में हमारी बात जारी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये बात चल रही है, तो क्यों ना तमाम पार्टी जाएं और अपनी ये रिजर्वेशंस भी सामने रखें कि हर पार्लियामेंटेरियन को एटलीस्ट ये तो आजादी होनी चाहिए, वरना इस एक्सरसाइज का क्या फायदा? हम क्यों कर रहे हैं ये एक्सरसाइज? क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में बैठ के? बिनेश, बात यह है कि बहैसियत लेजिस्लेचर एक मैं बात करूंगा, मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक डॉट कामा चेंज नहीं कर सकती, ये मेरे इल्म में है, ठीक है। लेकिन इनका ये कहना, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कानून के अंदर दर्ज है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है कि आप करप्ट प्रैक्टिस रोकें, और उसके लिए इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए आपने कौन से इकदामात किए हैं अब तक, ताकि वो जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि वो किसी के वोटों से, यानी कि खरीदे हुए वोटों से वो उसने इलेक्शन जीता है, बल्कि उसको जो जीतने वाला है उसे मालूम हो कि मुझे जो वोट मिले हैं मैंने वो वोट हासिल किए। देखें जो इवन जो करप्ट 62-63 है उसमें दर्ज है कि आप सिंगल जो कप ऑफ टी है वो भी अगर किसी को आप ऑफर करते हैं वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। और इसके अलावा अभी जो यूसुफ रजा गिलानी की आप बात कर रहे थे जी कि उनके खिलाफ जो एतराज़ात दाखिल के, मुझे अगर भूल नहीं गया तो कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला हुआ है कि जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो ताहियात, मेरे ख्याल में इस किस्म का फैसला आया है कि उसे ताहियात डिस्क्वालीफाई किया, मतलब उस पर ये लागू होता है। मे भी अगर मुझे याद नहीं, अगर आप अपने रिसर्चर को जिम्मे लगाएं तो वो ये फैसला आपको निकाल देगा। कल सुबह वैसे 9 बजे आ जाएगा फैसला, ये 2018 के। अच्छा देखिए ये अच्छा जाती तौर पे अगर कहें, देखिए जातियात, मैं चाहूंगा कि जी यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन लड़ लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, उनका राइट है, पार्टीज का राइट है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, एक प्रोसेस है जिसे चलना चाहिए, गवर्नमेंट मैदान में मुकाबला करें ना। अगर गिलानी साहब इलेक्शन जीत के कोई पहाड़ नहीं सर कर बात देंगे, सुने तो ना, बात सुने ना, बात सुने। देखिए ये एतराजात भी, देखिए एतराजात भी जमहूरियत का हुस्न है, इसलिए कि हर एक को राइट है, ये कानून के अंदर दर्ज है कि वो एतराजात उठा सकता है, ये किसी को रोका नहीं गया कि वो समझता है कि एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर उस मतलब उसमें कानूनी उसके अंदर रुकावटें हैं, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। और इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें आप देखें, असल चीज है रूल ऑफ लॉ। अगर आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर एक लड़की ने मर्डर कर दिया, हालांकि बाद में उसमें अंदर चेंज आई, वो एक बड़ी सेंट बन गई, लेकिन पूरी अमेरिका के लोगों ने उसके लिए एहतजाज किया, हर सतह पे गए, लेकिन डिसीजन वही रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो कोर्ट्स ने जो फैसला दिया हम उस पे खड़े होंगे, क्योंकि इसी में हमारी अदालतों का, हमारे निज़ाम की बका है। असल बात यह है कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है तो हमें वो मेथड इस्तेमाल, वो कवानीन लाने पड़ेंगे जिसमें हम शफाफियत ला सकें, ताकि हम देखें कौन को। प्रोग्राम का वक्त कम है, सुने आपको जलसा करने का बड़ा मौका मिलेगा, मैं आपसे बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सवाल तक स्टिक रहेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा, प्रोग्राम बड़ा अच्छा जाएगा। मुझे आगे नाज और अजमा के पास भी जाना है। एक छोटी सी चीज मुझे बता दें, फिर मैं आगे नाज बलोच के पास जा रही हूँ। मुझे ये बताइए, आप ये मानते हैं, आपने हमें बताया भी, वीडियोज भी आपने दिखा दी कि 2018 का जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें पैसा चला, खरीदो फरोख्त हुई, आपने वो वीडियोज भी हमें दिखा दी। क्या आप ये चीज मानते हैं कि चेयरमैन सेनेट की सिलेक्शन में और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद खत्म कराने में भी पैसा चला? कम ऑन, हैव सम गट्स टू से दिस। आप माशाल्लाह बड़ी दिलेर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मुझे बता दें, मैं आगे नाज बलोच के पास चली जाती हूँ। देखिए मैं जो जाती तौर पे कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई पैसा नहीं चला। उन लोगों ने, जिन लोगों ने, देखें अगर पैसा चलता
تو انہوں نے وہ وہاں پہ ووٹ کیوں دیے؟ وہ انہی کے لوگ تھے نا، کوئی دوسرے لوگ تو نہیں تھے، انہی کے اپنے بہت وفادار لوگ تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو دیکھیں، انہوں نے چیئرمین سینٹ کو اس وقت نہیں، انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو اس کے خلاف ایک پروسیجر تھا، اس پروسیجر کے خلاف گئے ضمیر جاگ گیا، میں انہوں نے سمجھ یہ سکتی ہوں۔ سمجھا کہ یہ جو پروسیجر اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں میں سمجھ سکتی ہوں ایک امجد جو بھائی کی ضمیر ادارہ جاگ گیا۔ ہے اس میں کی یہ کہہ رہی ہوں توقیر اگر میں یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں لوگوں کی ضمیر جاگ گئے تو پھر غلط کیا ہے؟ اگر پہلے ضمیر جاگ گئے اور غلط نہیں ہوا تو ابھی کیا غلط ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے اس میں پتہ نہیں ضمیر جائے، یہی پی ڈی ایم جن کی سادگی پہ کوئی مر نہ جائے، یہی پی ڈی ایم ہے ان کے خلاف گئی تھی، یوسف رضا گیلانی کے خلاف گئی تھی کورٹ میں، اور کورٹ نے انہی کی ریٹ پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا تو سر اسی کو کور اپ کر رہے ہیں، اور انہی کے لیڈرز نے اگر آپ کو یاد، اگر آپ کو بھول نہ گیا ہو تو انہی کے لیڈرز نے کھڑے ہو کے تقریر میں کہا تھا کہ انہیں فوراً سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہمیں اس طرف نہ لے جائے جہاں ہم نہیں جانا چاہتے۔ اچھا ازما اس کا جواب دیں گے، لیکن پہلے ناز بلوچ۔ ناز، بڑے امپورٹنٹ دن ہے، کل صبح 9 بجے کا وقت بھی ایسا ہے، مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ کیونکہ میں اتنی انٹرسٹڈ ہوں اس پولیٹیکل پوری سیناریو میں کہ مجھے لگتا ہے رات کو نیند نہیں آنی، صبح فیصلہ ہونے والا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کا کیا بنا۔ مطلب آپ کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹنگ کیس ہے، کیونکہ آپ کا وہ جو خواب ہے نا تحریک عدم اعتماد کا، وہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، وہ چکنا چور ہو جائے گا اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے نامینیشن پیپر ایکسپٹ نہیں ہوتے۔ کیا کوئی پلان بی ہے ناز آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں بینش، ہم بالکل پر اعتماد ہیں۔ جو آپ دیکھ رہی ہیں گھبراہٹ کی جو کیفیت ہے حکومت کی جانب سے نظر آ رہی ہے، یہ اپنے ہی جو بیانیہ یہ آج دے رہے ہیں اسی بیانیے پہ اگر تھوڑی ہی آپ پہلے اگر سینٹ کے الیکشنز جو آپ ان کو بار بار یاد بھی کرا رہی ہیں کہ سینٹ کے جو عدم اعتماد کا جو ٹائم تھا اور اس وقت اپوزیشن کے پاس نمبرز زیادہ تھے، ان کے پاس نمبرز کم تھے، اس کے باوجود کس طریقے سے یہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ کچھ کریں تو وہ چیز جائز ہے، اور دوسروں کو اگر اس سے کوئی اگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ان سے ناراض، ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان سے ناراض، اس وقت ان کے اتحادی ان سے ناراض، اور جو میں نے آپ کو پورا جو ایک بیک گراؤنڈ پیش کیا کہ جو عوامی ایشوز ہیں، جو گورننس کے حالات ہیں، جو مہنگائی کے انڈیکیٹرز ہیں، ان کی بنیاد پہ ان کے اپنے جو پارٹی ان کے اپنے ممبران عوام میں جا کے فیس نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ان کی رانگ سلیکشن آف ٹکٹ اور کینڈیڈیٹس کی وجہ سے بھی ان کے بہت سے لوگ ان سے خفا ہیں اور وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اچھا پھر بات یہ ہے تو ایسے میں ان کو یہ عدم اعتماد اور پھر جا کے چیلنج کر دینا، یہ سارے حربے جو یہ آزما رہے ہیں، اگر یہ اتنے خوفزدہ نہ ہو تو یہ اوپن میدان میں آئیں اور آ کے الیکشن لڑیں۔ دیکھیں بھئی جس کی قسمت میں ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کو موقع ملے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جب حکومت جو ہے آپ ان سے سوالات یہ پوچھتے ہیں کہ جن نوٹوں کی لین دین ہوئی، جو ویڈیوز سامنے آئے، جو کے پی کے سپیکر ہاؤس کے اندر کی جو کہانیاں کھل کے باہر آئیں، اور یہ سارے تماشے ہوئے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک قومی وطن پارٹی کے شخص کو جو کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، جس ویڈیو کو عمران خان صاحب ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے 2018 میں دیکھی ہے، اس شخص کو بعد میں جو ہے اپنی پارٹی میں وزیر بنانا، اور نہ صرف وزیر بلکہ وزیر قانون بنا دینا، تو ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ پھر ابھی بات ہوئی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوئی۔ دیکھیں مجھے آپ بتائیے، فیصل واوڈر صاحب سٹنگ ایم این اے منسٹر بھی ہیں، لیکن کیس جب ان کا ایک چل رہا ہے جس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا قوی امکان نظر آ رہا ہے، اور ایک امپریشن تاثر جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے کہ کہیں اگر وہ یہاں سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے، تو لہٰذا ان کو سینٹ میں پہلے ہی شفٹ کروانے کے لیے جو انہوں نے جو ان کو ٹکٹ دیا، اس کے اوپر آدھی سے زیادہ تو ان کے اپنے ارکان ناراض ہیں، خود کراچی کی پی ٹی آئی ان سے خفا ہوئی ہے حکومت سے، اور سوال کر رہی ہے ان سے کہ ایک سٹنگ منسٹر کو آپ اٹھا کے سینٹ میں بھیج رہے ہیں، ایسی بھی کون سی مصیبت آ گئی ہے، ایسی کون سی مجبوری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو یہ کریں، یہ اپنا جو بھی کریں، ان کے پاس ہر چیز کی نہ تو ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے اپنی باتوں کی، نہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ سٹرونگ ہے، صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے انتقام، اور انتقام کی جو انتہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں، جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہوں، یوسف رضا گیلانی صاحب، جن کا اپنا ایک سیاسی سٹیچر ہے، ان کے خلاف جا کے اب آپ پہنچ رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو آپ الیکشن لڑیں، سامنے آئیں۔
ठीक है, अजमा से जरा इसके ऊपर पूरा एनालिसिस लेते हैं, पीएमएलएन का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि उनका प्लान बी क्या है अगर इन केस उनका जो मुतफिका उम्मीदवार है उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं होते। इस ब्रेक के बाद विल बी बैक। वेलकम बैक जी। नाज बलोच, अजमा बुखारी, अमजद खान नियाजी साहब। अजमा, जो भी आपने रिस्पॉन्ड करना है पिछली कॉन्वर्सेशन को आपकी मर्जी जरूर करें, लेकिन मेरा सवाल लीजिए। यास्मीन राशिद साहिबा ने ये ऑफर कराई है, डेफिनेटली शी इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो ये ऑफर करा रही है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो भी सर्जरी करानी है पाकिस्तान में वो, यानी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, यास्मीन राशिद साहिबा उनको फैसिलिटेट करा के देंगी। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का ये जो बयान है ना कि मेरी एक सर्जरी होनी है लेकिन मैं हुकूमत से नहीं कहूंगी कि मेरा नाम ईसीएल से निकाले, इसको कहीं ना कहीं बाहर जाने के इरादे से जोड़ा जा रहा है। ये परसेप्शन एक बिल्ड किया जा रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ये समझ रही है कि मरियम बीबी बाहर जाना चाहती हैं। देखिए, ये हुकूमत तो पहले दिन से जब से आई है, ये जो समझती है, समझ तो इनको आती नहीं है, ये तुम्हारा रोना है। और अपनी मर्जी के उन्होंने प्लान बनाने होते हैं, उनकी समझ ही बहुत छोटी है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो खुद भी बीमार हैं, अल्लाह मियाँ उनको जिंदगी और सेहत अता करे। दूसरों की बीमारी का मजाक और तमाशा बनाना ये जो है ये तहरीके इंसाफ का एक वतीरा रहा है हमेशा। वो बेगम कलसूम नवाज से अब शुरू करें, मियाँ साहब की खुद की जब सर्जरी हुई थी, और अल्लाह का फजल है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यास्मीन राशिद साहिबा की सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो जहाँ से उनको अपना ट्रीटमेंट बेहतर लगेगा वहां से कराएंगी। और इसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा कि मैंने करवाना है लेकिन मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगी, ना मैं हुकूमत को दरखास्त दे रही हूँ। अब उसको वो अपनी मर्जी से प्ले करना चाहे तो करते रहे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा यही है और उन्होंने यहीं पर इनको घर भेज के जो है वो कहीं जाएंगी, इससे पहले वो नहीं जा रही। एक बात और का मैं जो जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि अमजद भाई जो है ना, वो जो अभी इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं, मुझे ये बता दें कि अगर वोट की चोरी आपके हक में हो तो आपकी सदाकत और अमानत को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर सरवर जो है वो 34 वोटों की बजाय 44 वोट ले ले, वो ऐन जमहूरियत की इबादत है, जो है वो इबादत हो रही होती है। और अगर यही वोट जो है वो हमारे मेंबर्स जो हैं वो जब खड़े हो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो वो 64 हो, और पर्दे के पीछे वो जमीर जाग जाए और वो जो है 44 हो जाए, वो भी बहुत ज्यादा जमहूरियत का जो है सर बुलंद हुआ था परचम वहां पर। ना करे भाई इस तरह की बातें। आपके हक में वोट डले तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई मसला नहीं। और अगर कोई जो है वो आपके खिलाफ वोट डाल दे तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसी की आप इससे ये देखिए कि अब भी जो सारा जोर है वो सिर्फ सेनेटर्स जो है उनको ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है ना दोबारा से वो फिर सीक्रेट बैलेट होगा। मुझे ये बताइए कि क्यों? फिर तो हम तो कहते हैं कि सारे के सारे इलेक्शन जो है वो ओपन कराएं। और जिन्होंने ये जो आपने जो चोरी किया हुआ इलेक्शन पिछला, अभी तो आपने उसका जवाब नहीं दिया है। अभी तो वो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है कि आपने 2018 का इलेक्शन जनरल इलेक्शन चोरी किया, और आज आप हमें बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, आप हमें बता रहे हैं कि शफाफियत कैसे कायम रखी जाती है। ये बातें जो है ये शायद आपके कमरे में बैठ के आपस में करनी अच्छी लगती होंगी, आवाम के सामने ये बातें ना करें। अभी जो उन्होंने बात की सिंध में हुकूमत है तो ये है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास फैक्ट्स मौजूद हैं। डस्के के पोलिंग जो पुलिस स्टेशन है उसकी बाहरी दीवार के ऊपर अली अजद अली साहब का बैनर लगा हुआ है। जो बचत बाजार है सियालकोट जस्का शहर के अंदर, उस बचत बाजार के अंदर चारों तरफ जो है वो उनकी कैंपेन लगाकर उनकी कैंपेन की जा रही है। वो आज अभी मेरे पास तो फुटेज भी आई है जहां पर डीसी जो डीओ एजुकेशन है उसने बकायदा जो कल एक जलसा है इनका, उसके अंदर जो है वो सबको बुलाकर जो है इकट्ठा करने की जो है उसको कहा जा रहा है। भाई क्या कर रहे हैं आप? ये बातें वहां बताइए। आप हमारे जो वजीराबाद में एक वजीर साहब जो है वो पिछले 1 महीने से मौजूद है, और पर जो है वो दबाव भी किया जा रहा है, लोगों को धमकाया भी जा रहा है, पुलिस की गाड़ियां ले लेके लोगों पे जो जा रहे हैं डेरों के ऊपर, यहाँ जलसा मत कराओ, यहाँ कॉर्नर मीटिंग ना कराओ। तो ये जो है ना, ये फिर वही बात है, मुनाफिकत की इंतहा है कि जब ये खुद करते हैं वो नहीं, उसको आप पूछे भी ना, बोले भी ना, वरना आप बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। ठीक है, लेकिन अज़मा इस टाइम पर ना अभी अच्छा वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, एक चीज प्लीज ऐड कर लीजिए, उसको मिला के फिर अपना लास्ट ये वाला कमेंट दीजिएगा, फिर मैं अमजद नियाजी साहब की तरफ जाती हूँ मरियम की सर्जरी वाले मामले को लेकर। मुझे सिर्फ ये आपसे पूछना है, यूसुफ रजा गिलानी साहब के अगर नॉमिनेशन पेपर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको ये भी फोकस करना, परवेज रशीद साहब डेफिनेटली उस्ताद मोहतरम मरियम नवाज साहिबा के आपकी पार्टी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वो पर्सनैलिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल है, उनके भी अभी कागजात जो हैं वो पूरी तरह से पता नहीं चला कि एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, वो भी कल पता चलेगा। तो यू नीड टू फोकस ऑन थिंग्स। इस हवाले से आपके पास कोई प्लान भी है, ये मुझे बता दीजिए। यू आर द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, आपके पास ये इंफॉर्मेशन तो होगी। व्हाट आर यू पीपल प्लानिंग?
میں اس کے لیے تو پہلا جملہ ہے ڈر گئے. یعنی ان کے ڈر کا اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چن چن کے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے میدان سے باہر رکھنے کی کوشش کری. ہمت کرو نا بھائی, میدان میں آ کے مقابلہ کرو نا. اور یہ عجیب بات ہے, یہ موکری آف لا ہے دینش سنیل صاحبہ, کہ فیصل وارڈا جس کے خلاف آلریڈی الیکشن کمیشن کے اندر کیس پینڈنگ ہے, جس کے خلاف آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جواب مانگ رہی ہے اس کے ایسٹ کا, اس کے کاغذات نامزدگی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں سے ڈی سی ایف صاحب جو آئے ہیں ان کا منظور ہو گیا, جو آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے اس کے پیپر منظور ہو گئے. ہمارے ملک کا ایکس پرائم منسٹر جو ہے وہ سویلین ہے ظاہر ہے. اچھا امجد نیازی صاحب, میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں, میری مریم نواز صاحبہ سے کل ڈیٹیل گفتگو ہوئی, اس کے اندر یہ مدعا اٹھایا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیان دیا گیا ہے جس کے اوپر باہر جانے کے حوالے سے, انہوں نے مجھے کیٹیگوریکلی یہ کہا, کال کے اوپر میری بات ہو رہی تھی, مریم نواز صاحبہ نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ جس نے جو سوچنا ہے سوچے, میں باہر نہیں جانا چاہتی, یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے اور میں اس پہ قائم رہوں گی. میں نے کلیئرلی میڈیا کو گفتگو کر کے یہ بتایا. اگر اب کسی کو اپنی انٹرپریٹیشن نکالنی ہے تو وہ ان کی مرضی, تو آپ غلط انٹرپریٹیشن کیوں نکال رہے ہیں امجد نیازی صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. این آر او چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ آئے, ہم اس گناہ میں شامل ہوں لیکن ہم بے گناہ کہلائیں. تو بات تو پہلی تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں, سچ کی تو انہوں نے کبھی سیاست کی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں میرے لیے بڑے محترم ہیں, لیکن یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو چور ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا. آج ان کے لیے وہ جو ہے وہ دھلے دھلائے جو ہے نا وہ گھوڑے ہیں. انہی کی, میں نے پہلے بھی کہا کہ انہی کے لگائے الزامات کی بنیاد پہ وہ باہر ہوئے, آج وہ بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی فیصل وارڈا صاحب کو جی کسی, اگر مجھے بتائیں کسی کورٹ آف لا نے, کسی کورٹ نے, کسی الیکشن کمیشن میں ان کو نااہلی آئی ہوئی